अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक ज़माना आएगा कि अरब इंतहाई गैर मुस्तहकम होंगे तो अल्लाह एक गैर अरब कौम को उठाएगा जो हथियारों और लड़ाई में अरबों से बेहतर होगी और हिंदुस्तान पर कब्जा करेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हिंद से नहीं हूँ मगर हिंद मुझसे है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, जो लोग आखिरी ज़माने में शाम में हों उन्हें चाहिए कि ज़ेरे ज़मीन घर बनाएं। नेमतुल्लाह शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं, ग़ज़वा हिंद के दौरान दरियाए अटक 3 दफ़ा खून से लाल हो जाएगा। सरहद के गाजियों से ज़मीन कांपेगी, दिल्ली और कश्मीर फतह होगा और इमाम महदी का खैमा गौता में होगा। ग़ज़वा हिंद आखिरी फैसला कुन मार्का होगा। पाकिस्तान को अब बिल आखिर ऐसा सालेह और दानिशमंद फरमा रवा मिलेगा जो पाकिस्तान को ग़ज़वा हिंद के काबिल बना देगा, मगर उसकी मुखालफत सबसे ज़्यादा मौलवी ही करेंगे। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ग़ज़वा हिंद में शरीक होने वाला अफ़ज़लुश शुहदा होगा। इस हदीस में ग़ज़वा हिंद में शहीद होने वालों को अफ़ज़लुश शुहदा और बच जाने वालों को जहन्नुम की आग से आज़ाद करार दिया गया है। ये बात जहन में रहे कि ये हदीस उस ज़माने की है जब ग़ज़वात जारी थे, झड़पें भी होती थीं, कसरत से शहादतें भी होती थीं, मगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन जलीलुल क़दर सहाबा को अफ़ज़लुश शुहदा करार नहीं देते, बल्कि फरमाते हैं कि कुर्ब क़यामत के दौर में होने वाले ग़ज़वा हिंद में जो लोग शहीद होंगे वो अफ़ज़लुश शुहदा हैं। सिर्फ इसी बात से आप ग़ज़वा हिंद की अहमियत का अंदाज़ा कर लें और इसमें शरीक होने वाले मुसलमानों के दर्जात का अंदाज़ा लगा लें। लिहाजा जिसकी ज़िंदगी में ये ग़ज़वा लड़ा जाए उसे उसमें ज़रूर शिरकत करनी चाहिए। ग़ज़वा हिंद एक ऐसी जंग है जिसमें तमाम हिंदुस्तान को मुसलमान असर नौ फतह करेंगे। ये एक मुकम्मल फतह होगी जिसमें हिंदुस्तान के तमाम सरदार बेड़ियों में जकड़े जाएंगे। गालिब इम्कान ये है कि ये जंग हज़रत महदी की सरबराही में लड़ी जाएगी और बढ़ते बढ़ते बिलाखिर तमाम दुनिया पर हज़रत महदी इस्लामी इक़्तिदार कायम करेंगे, जिसके बाद हज़रत ईसा इब्ने मरियम का नज़ूल होगा। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान का जिक्र करते हुए फरमाया, ज़रूर तुम्हारा एक लश्कर हिंदुस्तान से जंग करेगा। अल्लाह इन मुजाहिदीन को फ़तह अता फरमाएगा, हत्ता कि वो इनके बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाएगा। फिर जब वो मुसलमान लौट कर आएंगे तो ईसा इब्ने मरियम को शाम में पाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने ये सुना तो फरमाया, अगर मैंने वो ग़ज़वा पाया तो अपना नया और पुराना सब माल बेच दूंगा और इस ग़ज़वे में शिरकत करूंगा। अल्लाह ने हमें फ़तह अता कर दी तो मैं एक आज़ाद अबू हुरैरा हूँगा जो मुल्क शाम में ईसा इब्ने मरियम को पाएगा। फिर मैं उनको बताऊंगा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा उठे और कहा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 2 गिरोह जहन्नुम से आज़ाद कर दिए गए। पहला वो जो ग़ज़वा हिंद लड़ेगा और दूसरा वो जो ईसा इब्ने मरियम का साथ देगा। हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि बैतुल मक़दस का एक बादशाह हिंदुस्तान की जानिब लश्कर रवाना करेगा। मुजाहिदीन सरजमीन हिंद को पामाल कर डालेंगे और खजानों पर कब्जा कर लेंगे। एक और हदीस है कि खरासान से एक ऐसा लश्कर निकलेगा जिसके साथ काले झंडे होंगे, कोई ताकत उनको रोक नहीं सकेगी और ये लश्कर हिंदुस्तान को फतह कर लेगा। फिर इलिया यानी बैतुल मक़दस में जाकर रुकेगा। ये हदीस हज़रत सुबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रवायत की है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खरासान एक बहुत वसी इलाके का नाम था। उसमें ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान की मालाकंड एजेंसी और वस्त एशियाई रियासतें शामिल थीं। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खरासान से काले झंडे उठेंगे और ग़ज़वा हिंद जीतेंगे तो उसमें कसीरुल मुल्की फ़ौज का मफ़हूम भी हो सकता है, जैसा कि हम दूसरी हदीस में गैर अरब फ़ौज की फ़तह की नवीद सुनते हैं। पाकिस्तानी फ़ौज भी एक गैर अरब फ़ौज है जिसके हथियार और कारकर्दगी अरबों से बेहतर है। लिहाजा जिस फ़ौज का जिक्र है वो पाकिस्तानी फ़ौज और उसके एटमी हथियार भी हो सकते हैं जो भारत फ़तह करे। जिस वक़्त इसराइल वजूद में आया तो डेविड बिन गोरियान ने बयान दिया
کہ ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں، ہمیں صرف پاکستان سے خطرہ ہے۔ حالانکہ پاکستان اس وقت محض 1 سال پرانی نوزائیدہ مملکت تھی جو اپنا وجود بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ کافروں کو اندازہ ہے کہ پاکستان خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، مگر ہمیں پاکستان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ بعض لوگ محمد بن قاسم کے ہندوستان پر حملے کو غزوہ ہند مانتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی طرح محمود غزنوی نے جب بھی ہندوستان پر حملہ کیا ہمیشہ غزوہ ہند کی ہی نیت باندھی تھی، لیکن وہ 17 حملے غزوہ ہند نہیں تھے۔ در حقیقت غزوہ ہند وہ ہوگا جس کے اختتام پر تمام ہندوستان پر مکمل قبضہ ہوگا، اور یہ غزوہ اتنا بڑھے گا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی شام میں ظاہر ہو جائیں گے، اور پھر مستقل فتوحات کا ایسا سلسلہ چل نکلے گا کہ تمام دنیا اسلام کے زیر تسلط آ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت ظاہر ہوں گے جب حضرت مہدی غزوہ ہند کی فتوحات مکمل کر کے شام کی طرف بڑھیں گے، اسرائیل کا خاتمہ کرنے کی تدبیریں کریں گے اور غوطہ میں اپنا خیمہ لگائیں گے۔ یہی وہ وقت ہے کہ حضرت عیسیٰ ظاہر ہو جائیں گے اور وہ یہودیوں کو شکست دینے میں حضرت مہدی کی مدد فرمائیں گے۔ یہودیوں کو صرف ایک خاص درخت کے پیچھے پناہ ملے گی جس کا ذکر حدیثوں میں ہے، اور یہودیوں نے اس درخت کی بڑی تعداد میں کاشت ابھی سے شروع کر دی ہے۔ لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ غزوہ ہند ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو شاید پاک بھارت جنگ سے شروع ہو، اور اس جنگ میں افغانی، ایرانی اور وسط ایشیائی ریاستوں کے مسلمان بھی پاکستانیوں کے ساتھ شامل ہوں گے۔ پورے بر صغیر پاک و ہند پر مسلمانوں کا مکمل غلبہ ہو جانے کے بعد یہ جنگ اپنا رخ موڑے گی اور عرب علاقوں میں چلی جائے گی، جہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا اور دجال سے جنگیں شروع ہوں گی۔ جس قدر ریسرچ کر کے احادیث کی روشنی میں غزوہ ہند کا تجزیہ پیش کیا جا سکتا تھا میں نے کر دیا۔ ہمارا پورا ایمان ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پورا ہوگا، تاہم اس بات کا ادراک بہت ضروری ہے کہ قیامت بہت قریب ہے۔ یہودی اس لمحے کی مکمل تیاری میں ہیں جہاں وہ اپنے دجال کے لیے راستہ صاف کر رہے ہیں، انڈیا کو غزوہ ہند کے لیے مستحکم کر رہے ہیں، وہیں زور و شور سے گریٹر اسرائیل کا خواب بھی پورا کر رہے ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ یہودی تو ہمارے نبی کی تمام پیش گوئیوں کے مطابق حکمت عملی بنا رہے ہیں، مگر ہم خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کوئی منصوبہ بندی نہیں کر رہے، نہ کوئی قیادت ہمارے پاس ہے جو تمام امت کو ساتھ لے کر بصیرت افروز فیصلے کرے۔ ایسی صورت میں کم از کم ذاتی طور پر ہمیں اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی چاہیے، تاکہ غزوہ ہند شروع ہونے پر ہم میں اتنی روحانی قوت ہو کہ غزوہ ہند کے مجاہدین میں شامل ہو سکیں۔ اللہ ہمیں حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رہبری عطا کرے اور افضل الشہداء میں سے کرے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔